हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा नवम अध्यायर शरत राजा पाठटी। तो यहाँ हूँ गोटे पद्य। तो चलो आम यहाँ को भल भाव पढ़ा। तो यही पाठरे अच्छी आषाढ़ श्रावण आसिले माड़ी। तो जिते बेले आषाढ़ श्रावण मास जहाँ वर्षा ऋतु बोली कहुए, तो जिते बेले वर्षा ऋतु आसी थाए ता मातके कौन होता है, प्रबल वर्षा और मेघ घटी आसी थाए है। तो वर्षा बहुत आसी थाए आ मेघ बहुत गुड़ी आसी थाए। तो झांझी पलैला कुआड़े छाड़ी वर्षा आसवा कारण खरा दिन से असह्य गरम जोटा थिला ताती और झांझी पवन सबू लुचि जाई कुआड़े पलैला सेटा जानी हैला नहीं बोली कवि एठारे कहउचंती। जेते बेले वर्षा ऋतु आसीगला तो ग्रीष्म ऋतुर प्रखर खरा और झांझी पवनर कष्टरू दूर करने आषाढ़ श्रावण मासर आगमन है आ पृथ्वी को शीतल और प्रकृति सांत्वना देला बोली एठारे कवि कहते। मला नई थिला केउठी सोई जेतेबेले खरा दिने पानी नथिबारु जो नदी नाल गुड़िकर सुखी जाई थाए तो से निर्जीव बा मला भली पड़ी रही थाए। तो धाउला होइलो बाउला होई तो वर्षा दिन आसवा मात्रे से नई गुड़ाक नुआ पानी पाई बन्या रूप से अति चंचल हो उठी थाए और आनंदरे बाउला बा पागल परी आगक धाइबाकू लगी थाए बोली कवि कहते। तो एठारे कहते जे वर्षार आगमन रे सुखी जाइता नदी गुड़िक पुनर्बार नूतन जीवन संचार होता है एवं सेगुड़िक कूल खाई बेगर प्रभावित होता जमी बन्या बात्या आसी थाए तमें समस्ते जानिथिबो हैला। तो बिजुली बतास पवन पानी तो वर्षा ऋतु रे आकाश रे बिजुली चमकी थाए आ प्रबल बेगर झड़ बतास बही थाए एवं चारिआडे प्रबल पानी ही पानी बरसी थाए। तो किए तांको नेता न हुए जानी तो यही सब प्राकृतिक शक्ति द्वारा जमी बिजुली पवन वर्षा बहुत गुड़िए आसी थाए है। तो एते शीघ्र एवं एका सांगरे माड़ी आसी थांती जे सेमानंको किए मध्य नियंत्रण करि पारु नाहंती बा सेमानंकर नेता किए बा ता केही बुझी पारंती नाही। मूल भाव जदि कहिबा ताले वर्षा समय बिजुली वज्रपात प्रबल पवन बही थाए और वर्षार एकत्र उपस्थिति द्वारा प्रकृतिर एक अद्भुत और अनियंत्रित रूप को देखा जाता है। तो यहाँ सब वर्षा मासर कथा कहला वर्षा मसरे कौन कौन होता है। तो पटुआर तांक देखिब किस जेतेबेले वर्षा दिन में बिजुली घड़घटी बतास पानी सबू एकाठी माड़ी आसवा देखिले मने है जेपरी गोटे विराट शोभायात्रा बा सैन्य मानक पटुआर चली थाए। तमें जानिथिब पटुआर माने केमिति तांक गछ बा जेमिति धान एटा सबू बुणी थांती है। सभी आसंती फुलाई निश से पटुआर माने आसुथिबा समस्त गोष्ठी जेमिति वर्षा पवन बिजुली जेमिति आसी थाए तो से वीर परी निजर निशा फुलाई थांती बा निजर प्रताप बा बहादुरी देखी चारिआड़ को माड़ी आसुथांती बा से चाष करने आसी थांती है। तो यही पदरे कवि वर्षा ऋतुर प्रबल आगमन को गोटे वीर दलर दम्बिला शोभायात्रा बा पटुआर सहित तुलना करछंती। तो कल कल पानी आसिला बही तो वर्षा ऋतु रे नई नाल और प्रकृतिर सबुआड़े जेमिति कल कल शब्द आसी थाए और वर्षार स्वच्छ पानी प्रबल बेगरे बही चली थाए सबुआड़े सते नबकी धोई जेमिति पानी चारिआड़ को एपरी परिष्कार कर दिया जे जना पड़ी सते जेमिति संपूर्ण प्रकृति को बा धरापृष्ठ को धोई देदेव एवं एकदम नुआ बा नव रूपे धारण करिबो बोली कवि कहते। तो वर्षा जलर प्रवाह प्रकृतिर समस्त मलिनता को और धूली वृष्टि को धोई परिष्कार कर देता है जहाद्वारा चारिआड़ नूतन निर्मल सुंदर मध्य देखा जाए। भादुआ असीण दूर रे थाई तो वर्षा ऋतुर शेष आड़ को आसुवा दुईटी मास जेमिति भाद्रव आउ आसीन तो एठारे दूर रे ठिया होई थांती आ हाथ हलैले माटी को चाही तो धरापृष्ठ को बा माटी को चाही हाथ हलाई संकेत दे थांती जे वर्षा ऋतु एबे शेष होबाकू जाउची एवं शरत ऋतुर आगमन होबाकू जाउची बोली वर्षा ऋतु चिन्ह दे थांती है। तो वर्षा ऋतुर शेष पर्यायर भाद्रव और अश्विनी मास शरत ऋतुर आगमन बार्ता नहीं आसी थांती आ प्रकृति रे शरतर शोभा भोगिबा पई यह एक पूर्व सूचना दे थांती। रह रह आमे तलकू जाऊँ तो भाद्रव अश्विन मास जोटा शरत ऋतु कहते जे
ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛୁଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାଲିଆ ମେଘର ସରିବ ଦାଉ। ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆକାଶରେ ଥିବା କାଲିଆ ବା କଲା ମେଘର ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ଆକାଶର ଯେଉଁ କଲା ମେଘ ସବୁ ଅପସରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଋତୁର କଲା ମେଘ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଭାସିବା ବଳଦ ସତେକି କପା। ଶରତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆକାଶରେ କଲା ମେଘ ବଦଳରେ ଧଳା ସାଫା ମେଘ ସବୁ ଭାସି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କପା ପରି ଧଳା ଥାନ୍ତି ଓ ନରମ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବଳଦ ବା ଧଳା ମେଘର ଆକୃତି ଭାସିଲା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ନେଲିଆ ଆକାଶ ଦିଶିବ ସଫା। ତ ବର୍ଷା ଦିନର କଲା ମେଘ ଅପସରିଯିବା ଫଳରେ ନୀଳ ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦିଶିଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଫା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶର ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର କଲା ମେଘ ସ୍ଥାନରେ କପା ଭଳି ଯେଉଁ ଧଳା ମେଘ ଥାଏ, ସେଇଟା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିର୍ମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ। ତ ଶରତ ଋତୁର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଆଗମନର ସ୍ୱାଗତରେ ଏବଂ ସେହି ଋତୁର ଆନନ୍ଦରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଭରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। କଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ହସିବେ ଥାଇ। ତ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିବା ଧଳା କଇଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ନଈକୂଳରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଥିବା ଧଳା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ହସି ଉଠିଥାଏ। ତ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ନଈକୂଳରେ ଧଳା କାଶତଣ୍ଡି ଓ ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଲ ହସି ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶରତ ଋତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ମନୋରମ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଗହୀର ମାଲରେ ଶୋଭାପସରା। ତ ଶରତ ଋତୁରେ ବିଲ ଗହୀର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଷ ଜମି କହିଥାଉ, ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଶୋଭା ପରି ଦିଶିଥାଏ। ସବୁଜ ଧରଣୀ ଦିଶିବ ତୋରା। ତ ସବୁଜ ବା ସମଗ୍ର ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଥାଏ, ନିର୍ମଳ ଦିଶିଥାଏ ଆଉ ଝଟକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତି ତାରା ମଧ୍ୟ ଝଟକିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଶରତ ଋତୁରେ ବିଲ ଗହୀର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସି ଉଠିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନଈ ନାଳ ସବୁ ଆୟତ କରି। ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଈ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଉଛୁଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁ ଆସି ସେହି ସବୁ ନଈ ନାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆସଇ ଶରତ ବଜାଇ ତୁରୀ। ଏହାପରେ ଶରତ ଋତୁ ଜଣେ ବିଜେତା ରାଜାଙ୍କ ପରି ତୁରୀ ବା ବାଜା ବଜାଇ ରଣସିଙ୍ଗା କରିକି ତାର ବଜାଇ ନିଜର ଶୁଭ ଆଗମନର ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଦିନର ଅଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରବଳ ନଈ ନାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାଙ୍କ ପରି ବିଜୟର ତୁରୀ ବଜାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଶରତ ରାଜା। ତ ଶରତ ଋତୁ ଜଣେ ମହାରାଜା ଅଟେ। ତ ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଶରତ ଋତୁକୁ ଶରତ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ଛାତି ଫୁଲେଇ କରି ଢୋଲକି ବଜା। ଏଣୁ କବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରତ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଆଗମନର ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବର ସହ ଛାତି ଫୁଲିଥାନ୍ତି ବା ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଢୋଲକି ବା ବଜା ବଜାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ କରିଥାଉ ଓ ଆନନ୍ଦମୟର ସହିତ ପରିବେଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଶରତ ରାଜାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ପାଠଟିଏ ଥିଲା, ତ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ହେଲା, ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।